अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर दाऊद जी दाऊद। नाज़रीन, हमने पिछली वीडियो की थी। हम अक्सर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि कौन से खुशकिस्मत लोग होंगे जो रिस्क हासिल करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज करते हैं, बताते हैं कि जनाब उन लोगों के बारे में कुछ बता दिया करें जिन्हें कुछ एहतियात करनी होती है या जिनके अच्छे दिन नहीं चल रहे होते, उन्हें क्या करना होता है, उनके क्या मसाइल उनको पेश आ सकते हैं ताकि वो भी तो एक्टिव रहें अपने बारे में। तो आज दाऊद जी दाऊद से ये पूछेंगे कि कौन से लोग हैं जो अप्रैल के पहले 10 दिनों में जिनको मुहतात रहने की जरूरत होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर, टॉपिक आपके सामने है। अप्रैल के 10 दिन वो लोग जिनकी तरफ कुछ खास चीजें नहीं आएंगी या उनको एहतियात करने की जरूरत है या अपना ख्याल रखने की जरूरत है, वो कौन लोग हैं? बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, बिलाशुबा आपके बेशबहा कमेंट्स और मैसेज की वजह से कि पहले 10 दिन अप्रैल के आपने टॉप की एनर्जी बताई, तो जिनकी एनर्जी नहीं बताई उनकी क्या वजूहात हैं वो बताएं, और पढ़ना क्या है, ऐसा सदका क्या करना है जिससे नेगेटिविटी खत्म होगी। आपका शुक्रिया, आप वीडियोस को पसंद करते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर्स भी करते हैं। और आपका इस बात का भी शुक्रिया कि आप जो पढ़ाइयाँ जिक्र अज़कार करते हैं उसका मैसेज भी करते हैं कि हम पढ़ने लगे हैं। बिल्कुल, दुआओं का सिलसिला जारी और सारी रहता है। आज की वीडियो की भी एक खास बात है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी को 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक उसको दूर करने का एक खास वजीफा और अमल बताया जाएगा, जिसके करने से आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। इस वीडियो की खास बात यह भी कि आपकी मून एनर्जी का मैसेज, सन एनर्जी का मैसेज बताया जाएगा, और जनाब यहाँ पे आपकी स्टोरी ऑफ द 10 डेज के ऊपर भी बात होगी। तो चलते हैं जनाब, वक्त जाया नहीं करेंगे, आपका कीमती वक्त होता है। और सबसे पहला बुर्ज जो कि एहतियात जिसको करनी है और जिसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं, वो है जनाब टॉरस बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वालों की एनर्जी, कोई ऐसा डिसीजन बिल्कुल ना लें इन 10 दिनों में कि जिसके डिसीजन लेने से आपको प्रॉब्लम हो। जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, अगर चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, मामला यहाँ के बेहतर नहीं हो रहे, तो हम कोई हिजरत कर लें, काम चेंज कर लें, तो ये अभी ना लें। अलबत्ता डिसीजन की आप पोजीशन में है, आपने अपनी ज़िंदगी को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अब शुरू कर दिया इन 10 दिनों में। डायरेक्ट एनर्जी अपने माली मामलात को बेहतर करने की कोशिश में है, लेकिन क्योंकि मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है कि आपने खौफ को ख़त्म करना है और कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालनी है, तो फिर आप चांद की एनर्जी का मैसेज सुनेंगे तो सूरज कहता है कि लेट गो, हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कामयाबियां समेटेंगे। तो स्टोरी ऑफ द 10 डेज देखते हैं जनाब बुर्ज सौर। स्टोरी ऑफ 10 डेज क्या रहेगी? तो स्टोरी ऑफ 10 डेज में एक तो गुस्सा कंट्रोल रखें, दूसरा ये कि अपने आप से लड़ाई फाइट झगड़ा बिल्कुल ना करें, कंफ्यूजन बढ़ सकती हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, रूहानियत से मदद लें। और रूहानियत से मदद के लिए वीडियो के एंड में एक खास पढ़ाई बताई जाएगी जिसके करने से आपके काम बेहतर होंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। दूसरा एहतियात वाला बुर्ज जो है 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, वो है जनाब कैंसेरियन, कैंसर वाले, और बुर्ज सरतान भी कहते हैं, जिन लोगों का नाम हरूफी और हे से होता है। और 22 जून तक 23 जुलाई डेट ऑफ बर्थ होती है। सियारा कमर, चांद की एनर्जी से मुतल्लिका सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप नेगेटिव एनर्जी का, जादू, नजर बद और हसद का शिकार नजर आते हैं। गुस्सा रहेगा और अपने जो काम करना चाहते हैं वहां पे आप डबल माइंडेड नजर आते हैं कि हमें काम करना है या नहीं करना, इसके बारे में आपकी एक बड़ी अजीब सी सूरत नजर आती है। तो मून आपको इसलिए मैसेज दे रहा है कि आपको कुछ चीजें अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है, और सूरज की एनर्जी आपको मैसेज दे रही है कि हेल्पफुल पीपल, वो लोग जो आपकी जिंदगी में उनसे हेल्प लेना शुरू करें, उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। स्टोरी क्या रहेगी? स्टोरी ऑफ 10 डेज की बात करते हैं जनाब। यहाँ पे कैंसर वालों की स्टोरी ऑफ 10 डेज की बात करें तो स्टोरी ये है कि आप अपने बड़ों और बुजुर्गों के पास बैठे, रात के वक्त कामों को फोकियत ना दें, दिन के वक्त करें, रूहानियत से फायदा लें, ओवर थिंकिंग की बजाय अपनी फैमिली को भी वक्त दें, तो इससे आपकी एनर्जी में फर्क पड़ेगा। तीसरा बुर्ज जो कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल नेगेटिविटी का शिकार हो सकता है, वो है जनाब विर्गो। विर्गो बुर्ज शुमला वाले माली प्रॉब्लम की वजह से कुछ डिस्टर्ब हैं, या जिस तरह की आप एनर्जी काम चाहते हैं बेहतर, जैसे तुलबा तालबात अपनी तालीम के बारे में, और अगर मोहब्बत के मामलात में, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमें कोई पार्टनर मिल जाए, पार्टनरशिप कर लें हम, ताकि चीज़ें बेहतर हो जाए, मामला बेहतर हो जाए। वहाँ भी आपसे कुछ बातें छिपाई जा सकती हैं अपने पार्टनर के हवाले से, तो बातों को अपने तक रख रहे हैं या रखी जा रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मून की एनर्जी आपको कह रही है कि तब्दीली की जरूरत है,
اور سورج کہہ رہا ہے کہ ود ان دی نیکسٹ فیو ویکس آپ کو اس چیز کا بالکل پتہ چل جائے گا کہ پرابلم کیسی تھی. اسٹوری آف دی 10 ڈیز کی اگر میں بات کروں تو اسٹوری آف 10 ڈیز میں ڈیول موجود ہے, نیگیٹیوٹی موجود ہے, اثرات موجود ہیں, نیند بھی ڈسٹرب ہے, کام بھی ڈسٹرب ہے, روحانیت بھی ڈسٹرب ہے. تو آپ کو احتیاط کرنا ہے, جذباتی بالکل نہیں ہونا. وہ آپ کو میسج بتا دوں گا کہ پڑھائی کیا کرنی ہے جس سے آپ کی معاملات بہتر ہوں. اس کے بعد ہے جناب احتیاط والے بروج میں سیجیٹیریس. 1 اپریل سے 10 اپریل سیجیٹیریس والوں کے لیے بھی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے یہاں پہ. اور اگر میں بات کروں یہاں پہ اگر آپ کی انرجی کے حوالے سے تو اوور تھنکنگ سے بچنا ہے. اور یہاں پہ آپ سے چیٹنگ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی آپ کو ایسی آفر دے جس آفر کو آپ کو سمجھ نہ لگے لیکن باتوں میں لا کر آپ کو اس طرف لے جائے اور پھر آپ پرابلم کا شکار ہو جائیں. اس لیے آپ کو چاند کی انرجی کہتی ہے کہ آپ نے اپنے خوابوں پر بھروسہ رکھنا ہے. بالکل جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور پیسفل ریزولوشن کا سورج کی انرجی میسج دے رہی ہے. اور آپ کی اسٹوری آف 10 ڈیز کی بات کروں اپریل کے مہینے کی تو اسٹوری آف 10 ڈیز میں پارٹنرشپ کاموں میں مصروف رہنا, ایک نیا آغاز, چیزیں بہتری کی طرف, ایگریمنٹ سائن کرنا ہے جب بھی آپ نے کسی سے کام کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ لکھ پڑھ کے بغیر ہی سارے فیصلے کرتے رہیں, تو اس سے آپ کو بہتری رہے گی. اور جناب اس کے بعد جو برج احتیاط کریں وہ ہے جناب کیپریکون برج جدی. دیکھو حیران کن خبریں آئیں گی, بڑی عجیب و غریب قسم کی آئیں گی کیونکہ توانائی زور پکڑ رہی ہے. مون کہہ رہا ہے اور سن آپ لوگوں کی انرجی کا میسج دے رہا ہے کہ ابنڈنس کا. تو جب توانائی زور پکڑے گی, روحانیت میں اضافہ ہوگا تو نئی نئی اپرچونٹیز, نئے نئے رستے کھولیں گے. لیکن آپ لوگ پریشر میں نہ آئیں, لڑائی جھگڑے سے بچیں اور ٹینشن میں نہ آئیں. احتیاط کریں, غصہ کنٹرول کریں, انرجی کو پازیٹیو وے کی طرف لگائیں. اسٹوری آف دی 10 ڈیز کی بات کروں تو اسٹوری آف 10 ڈیز میں باتوں کو اپنے تک رکھنے کا فائدہ ہے, ذمہ داریاں زیادہ, ماضی سے باہر نکلیں, کلیئرٹی اس بات کی, اور بڑی خبریں بالکل رہیں گی. اور جناب لاسٹ میں جس برج کو احتیاط کریں وہ ایکویریس برج دلو. بلا صبح آپ مستقبل کی پلاننگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بہتر معاملات کیسے ہو, اور اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں. کام تو کافی زیادہ ہے لیکن روحانیت سے متعلقہ جو باتیں دماغ میں چل رہی ہیں اس کی وجہ کچھ چیزیں ڈسٹرب ہیں. تو اس لیے جن جوابات کی آپ کو ضرورت ہے, مون انرجی کہہ رہی ہے کہ وہ جلدی آ رہے ہیں, اور سن کہہ رہا ہے ان دی نیئر فیوچر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے, اور پھر آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کے قریب بھی ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ لوگوں کی اسٹوری آف دی 10 ڈیز کی بات کریں گے تو اسٹوری آف 10 ڈیز میں پرابلم ہے. ان پرابلم سے نکلنے کے لیے عمال کرنے چاہیے. نیگیٹیوٹی ہے, بندش کے معاملات ہیں, رکاوٹ کے معاملات ہیں جن کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں. اب آپ انہی 10 دنوں میں ایک ہی دن کا عمل کر لیں. ایک ہی دن کا عمل بتا دیتا ہوں جو کہ آپ کی رکاوٹیں دور کریں گے. اگر آپ 1 اپریل کو کریں, 2, 3, 4, 5 جب بھی کریں تو صرف میسج ہمیں کر دیں کہ ہم یہ عمل کرنا چاہتے ہیں. وہ ہے جناب عمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 786 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی, 11 اگربتیاں لینی ہیں. پڑھنے کے بعد اگربتیوں پہ پھونک مارے اور ان کو جلا دیں. اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے 7 دفعہ سر کے کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز بھی وار دیں, اس سے آپ کی انرجی میں بوسٹ آئے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, یہ جو اجازت ہے نا عمل کی, یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اجازت نہیں لیتے تو شاید اس عمل کی اتنی انرجی نہیں ہوتی اور وہ آپ کو اتنا فائدہ بھی نہیں دے سکتا جتنا آپ کو اجازت سے فائدہ دیتا ہے. آپ کو داؤد جی داؤد کا نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے. آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی مشورہ کرنا ہے, ذائچہ بنوانا ہے, تو آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ